may buntag choy. Karon choy, ubani ko maligo ta karon og dagat. Ikan sa Bukidnon, padulong ta og Davao del Sur. Ug karon nakaabot na mi og Santa Maria pero nawala mi sa among adtuan kay layo na kay mi sa gitawag nila nga Little Boracay. No, karon pa day mi kabalo nga naa day Little Boracay diri sa Santa Maria, no, Davao del Sur. So muna mga choy, niagi mi dira sa mga daghan kayo nga mga ingon diri nga lubinan, no, daghan day pug lubi diri. Nakaabot na day mi diri nga dapita, no mga choy. So nara ang dagat, nindot pud kay ilang cottage diri mga choy, no, nindot kayo. Video na ilang dagat, medyo balod gamay pero nindot gihapon, no. And medyo taas-taas pud ang ilang kaliguanan dira mga choy. And then gibaligyan day mi aning ingin nila og wasay-wasay, no. Lalami day ni kayo kanon day siya na wasay-wasay, no. Pwede ni mo siya kanon og hilaw, no. Pwede pud ni siya nimo sugba, no. So amo nang gisugba sa akong kauban, no. Amo lang na siyang gilanlan dira, no. So lami kayo siya, wasay-wasay ang tawag nila diri. So wa ko kabaluan ni kay gikan mata sa bukid, no. So di ka kabalo kung usay ngalan ana nga shell, no. And then kita ninyo ang bukid mga choy, nindot kayo ni nga dagat kay atbang ug bukid. Pero medyo balodon lang gi siya mga choy, no. Kay balodon na timingan nga balodon ulan. Kay nagplano mi mga choy nga mosakay anang bangka. So sunod na lang